Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. ASEAN Tourism Forum dinhi sa Subo gipangandaman na. Duha ka mga propsmen sa Parker City contingent na disgrasya. Lalaki sa Negros Oriental na nigbas og tricycle driver. Ug managsuon sa Dumaguete City, nag-viral tungod sa ilang smooth sinulog dance. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Subsub karon ang gihimong beautification sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na sa mga dapit nga posibleng agian sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Si Luan Mayrondina sa report. Puliki na karon ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa repainting sa mga skywalk o railings sa ML Quezon National Highway. Ang maong dapit ang usa sa mga posibleng agian sa mga delegado sa ASEAN Tourism Forum. Nagpadayon usab ang pagtrabaho sa road widening habig sa Barangay Ibo o giayom-ayom ang mga plant boxes. Samtang padayon pa usab nga gitiwas og trabaho ang skywalk sa Barangay Ibo nga mato ni Congressman Junard Ahong Chan gipasalig sa kontraktor nga mahuman niadto untang December 2025. Ug kay sa mga resort sa Lapu-Lapu City, ibelit ang ubay-ubay sa mga delegado, lakip sa gipanindutan usab ang kadalanan gikan sa airport paingon sa Barangay Punta Engaño ngadto na sa Suba Basbas palabang sa Sisilex. Samtang temporaryong siradan ngadto sa mga turista ang Liberty Shrine sa Mactan sugod karong adlaw Enero 20 aron maandam ang dapit nga mo'y magsilbing venue sa welcome dinner nga ipahigayon karong Enero 28. May isa tapusab nga stage sa dapit ug dugangan pa usab ang mga dekorasyon sa palibot. For security and for the purpose of disgrasya ba. So muna i-close gyud nato lang pagpanagana. Pero naginahinay naman to kung inyo nakita gipangtangtang naman tong mga payag-payag dito sa dagat. Ato naman tong gipangtangtang, gipakawana na, gipa-repaint. Karon man sad ang repainting. Apan kaganiha, naabtan sa RTV Balitang Bisdak nga may pipila pa ka mga lokal ug langyong turista nga gitugutang makasud ug makapahulagway sa Liberty Shrine. Sama niini mga teachers sa Talon-Talon National High School sa Zamboanga nga lakip sa mga nisalmot sa Sinulog Grand Parade ni adtong Domingo ug kay ugma pa sila wo larga pagbalik sa Zamboanga ni suroy una sila dinhi sa Cebu lakip na sa Lapu-Lapu City. Mag-sorry lang diri ma'am kay tungod sa mga mangitag mga bio ana kay gikan sa Zamboanga kay bago man pud mi diri sa Cebu. Ano magkuan sa mi diri sa inyong lugar. It is true na naapay nangadto because they were not yet informed. Labi ng most especially our foreign visitors. Diba? So, wa man sila kay ana. So, we apologize to our foreign visitors who went to the Mactan Shrine. Pero ato lang yapong gilang gipasod kay for picture taking naman. Kagahapon, nangabot na ang mga naglangkob sa ASEAN Operations and Security Team og nisusi sa Mactan Shrine. Samtang karong hapon, nag-walkthrough sa Mactan Expo ug Liberty Shrine sa Mactan ang Lapu-Lapu City Police. Sa naw ng interview kang Police Colonel Antonieto Cañete, OIC sa Lapu-Lapu City Police Office, gibutyag niini nga adunay igong puwersa sa kapulisan ang dakbayan pag-secure sa mga delegado. We can assure the public that everything is manageable, security is sufficient and even more than enough. We can control the situation and siguro tatawag na lang kami ng augmentation as needed. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak. Sa Negros Oriental, gitigbas ang usa ka lalaki sa kauban niini nga tricycle driver. Atong sayran pinaagi niining report. Nahitabo ang insidente nitong Domingo sa buntag sa merkado sa San Jose, Negros Oriental. Tungod sa kahadlok, nag-iyahay og tago ang mga tao sa lugar. Sa wala pa mo responde ang kapulisan, natigbasa na sa sospek ang kaubang tricycle driver. Kinsa pa day nagpaalim karon sa ospital sa Sibulan. Sa investigasyon, nigawas nga doon na kasungian ang sospek sa mga kaubang driver tungod sa mga pasahero. Sa kalagot sa sospek, may kuha kini og sundang ug gigukod ang iyang mga kaubang tricycle driver. Ug dinhi iyang naabtan ang 46 anyos nga biktima kinsa taga Barangay Tapon Norte sa lungsod sa San Jose. Gisawayan pa sa GMA Integrated News nga makuha ang habig sa suspetsado nga kasamtangang gitanggong sa San Jose Municipal Police Station. Sa laing balita,
Tulo ka individual apil ng usa ka babae nga sakay sa pambot ang naluwas human kini naunlod sa kadagatan nga sakop sa barangay Santo Niño sa lungsod sa San Jose sa Negros Oriental nitong Domingo sa hapon. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga gikan sa barangay Kampaklan sa lungsod sa Sibulan, paingon sa San Jose ang pambot. Daling na rescue ang mga sakay sa pambot sa taga-Bantay Dagat. Di-coordinate yan, dayon mi sa Bantay Dagat kay para ma-rescue namo together with food sa coordinate mi sa local anti-RM namo para matagaan o assist or ma-rescue namo ang katong passengers. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Buot ipa-autopsy sa mga igsuon ang 38 anyos nga masahista nga taga Lapu-Lapu City nga unang gialarmang namatay human giatake sa kasing-kasing. Human may nakitang mga bunog sa iyang lawas. Sluan mayroon din na sa report. May samad sa mata, bunog sa liog ug bunog usab sa tuong kamot ang 38 anyos nga sila Lane Pugado Torimocha kinsa gikatahong nakabsan sa kinabuhi human giatake sa kasing-kasing. Ang video kuha sa usa sa mga igsuon nila Lane human siya pahibaw sa live-in partner nila Lane sa hitabo. Busa nagduda ang mga igsuon nga posibleng adunay nahitabong foul play, hinungdan nga buot nila kining paimbestigahan sa kapulisan. Dako kay pangutana ba giatake ba to or gi tuyo to niya og kuan onay kanang dagan sa among pangutok ba kanang nga manggod siya na matay gud yung pateng lawas naggangang nga ba mura bitaw siya ganang naggasping o nang nangita og kanang hangin ba kung ganahan pa siya mo ginhawa. Kagahapon, sa wala pagikuha sa mga taga-punerarya ang pateng lawas ni Lane sa Purok Mahogany Barangay Poblasyon, may mga personnel sa scene of the crime operatives nga misusi sa balay nga gipuy-an ni Lane ug siyang live-in partner aron makahipos og mga ebidensya sa tinuod nga hinungdan sa kamatayon ni Lane. Kaganiha, miduaw na usab sa Regional Forensic Unit ang mga igsuon ni Lane. Matod ni Wilfred Torimocha, manghod ni Lane, nasayra nila gikan sa mga higala ni Lane o sa mga silingan ni ini ang giingong pagpanapat sa live-in partner matag higayon nga way ikahatag nga kwarta ang biktima. Kanang duty na siya inigbalik daw na kapkapon na iyang mga kuan iyang lawas paingon sa ulo hangtod sa iyang sapatos hilingon ba kung naa ba gitaguan nga kwarta kay kuhaon niya tanan. Nakapasamot sa ilang pagduda ang mensahe nga gipada ni Lane ngadto sa iyang anak lalaki dihang buhi pa kini nga kun unsa man gani ang mahitabo kaniya ang iyang live-in partner nga si Ariel ang pangitaon. Sa interview sa RTV Balitang Bisdak kang Ariel Magdasok, hugtano niyang gihimakak nga nadapatan niya si Lane hinungdan nga namatay kini. Iyang gitataw nga niadtong milabayng Huwebes naglain na ang lawas ni ini. Murag stroke ba? Padung sa stroke ba? Mga di mo tingog mo to. Murag naulian siya mga alas 3 sa kadlawon. Mato sa 16 na mo to. Okay na siya na pero higda inigbarog niya magmana pa siya ba makalaps-kulaps gamay ba. Mo to pag sa 17 mo to gapon buntag sayo. Mo to ibong daghan kay migas yan diri ba. Mo to yung papakpak sa migas ba. Iya usab gihimakak ang taho nga dugay niyang napahibaw ang mga otoridad nga nakabsan sa kinabuhi si Lane. Matod niya, gisiguro niyang makontak ang igsuon ni ini ug ang anak ni ining lalaki aron mapahibaw sila sa nadangatan ni Lane. Mo na mag-away may pero mula gawas mo diri. Sundan ko niya usay kuan ako mawakli. Ngay kari dali nakakugtingo ka na ba. Mo to ingon lang dapaton dan ako. Yung usay mapabunog usay maglaslas mo siya kagulingon. Matod ni Police Captain Edsel Pitesio nga samtang makonsiderar nga person of interest si Ariel base sa inisyal nga nakita sa patayng lawas ni Lane apan huwaton una nila ang resulta sa autopsy. Ana pa ta makahatag og conclusion ma'am kung unsay result sa iyang autopsy. Pero di gyapon na nato sa likway ang mga possibilities na ay foul play kay since na ay mga pasa naman ba. Pero as per info pod katong babae biktima na high blood. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gisulod sa plastic bag ug dayon gisulod sa karton ug gibutang daplin sa karsada ang usa ka batang babae nga bag-o lang gihimugso sa barangay Kamputhao ning Dakbayan sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo?
Kini ang hilak sa bata dihang gikuha sa pulis gikan sa karton diin gisulod pa kini sa eco bag. Gitabang kini sa pulis ug sa mga tawo sa dapit. Giputos sa tualya ug dayon gidala sa labing duol nga tambalanan. Dining dapita gibilin ang bata nga gisulod sa plastic o gisulod pa sa karton. Gani ato makita ang kabahin sa karton nga gisudlan sa bata. Pasado alas 7 nas buntag na palgan ang masuso nga gibutang sa kilid sa poste. Daplin sa karsada diin una nakitaan sa caretaker sa usa ka establishmento samtang nang limpyo siya. Daling nakaresponde ang mga pulis nga ana haduol sa dapit ug mao ang nikuha sa bata gikan sa eco bag nga gisulod usab sa karton. Giadto sa Balintang Bisdak ang Station 2 sa Cebu City Police Office diin nahisakop ang dapit nga gibinlan sa bata apan wa magpa-on-cam interview ang opisyal sa WCPD ug limitado ang impormasyon nga gihatag kay maglisod kuno sila ug sulod sa tambalanan diin gidala ang bata. Gitugan usab nini nga samang tambalanan usab unang nalandig ang inahan sa bata ug anaa na sila sa stable nga kahimtang. Una nagipadayag sa mga tao nga nakakita sa bata nga himsog ug buhi pa kini ug naa pagani ang inunlan. Paggawas na ganina, city naman to. City naman to, gikugus-kugus naman sa army. Kabawasad. Pero sigurado yung buhi. Buhi man. Samtang natandog si Mayor Nestor Archival sa ginangatan sa bata sanglit bag-o pagani nagsaulog sa fiesta sa balang bata nga Senior Santo Niño ug na ay bata na usab na hitabuan sa makaluluoy nga sitwasyon. Nanawagan siya sa mga ginikanan nga mamahimong mudangop kanila ug galing makasinati og bugat nga problema. Dili nila kaya. Ayaw ninyo ilabay ang bata because naa siya kinabuhi, no? Na ang akog yung auhag naatay opisina sa DSWS nga mutabang og tabang unsaon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kritikal ang usa sa duha ka mga propsmen sa Carcar City Contingent sa Sinulog 2026 human sila matagak sa truck di karga nga gikargahan sa ilang mga props. Ang update ni ini sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Ses nahitabo ang disgrasya pasado las 8 gabi. Sa dihang pabalik na sila sa Carcar City, human nasangit ang props sa nagyungyong nga telco wire. Sa dihang nagsubay sila sa National Highway sa Barangay Lawaan 3, Talisay City. Nakahila kining 50 anyos nga si Emmanuel, driver sa truck. Human masayod sa rehaguman sa duha nila ka mga kauban. Kritikal matud pa ang 38 anyos nga sa mga propsmen. Samtang ang laing usa nabalian sa wangbahin sa iyang bukton. Nangayo siya og pasaylo sa duha og sa mga pamilya ni ini. Worried ang ka sa kondisyon sa duha. Ori gito pa, ma'am. Mitrong kaod at tiniyo panghelog sa kilong sa tagtungod pamilya sa nakuanan nga. Disgrasya man gyud. 5 ang sakay sa truck. Ang usa galingkod sa passenger seat. Samtang ang tulo nga naa sa likod sa truck uban sa mga props. Ang tulo mo oy tikpaybaw kung makaagi sila og mga wire ug kable nga ubos nga makasangit sa ilang mga props. Hinaylang matod pa ang dagan sa truck, ilabi na nga ga-convoy sila sa ilang mga kauban. Matod ni Joy Tumulak, hepe sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Todak. Nga ang truck gikan sa dakbayan sa Subo, gikan ni pahigayon sa ilang repeat performance. Human midaog ang Carcar City, isip third placer sa sinulog-based category. Apan samtang nagdaga ng convoy, nasangit ang ilang props sa nagyungyong nga wire diha sa National Highway sa Barangay Lawaan 3 sa Talisay City. Nainat ug milabtik kini sa backdraft og props nga maoy hinungdan sa pagkalagpot sa duha ka mga propsmen nga nabandahan ni ini. Nakugang na lang si Emmanuel human nakadungog og lagubo ug naungot na ang gibanihon niyang truck tungod sa wire. Nagkasangit-sangit na siya sa wire. Unya kana sila duha nagdaan nagkahoy, may tig sango sa wire bitaw, tig kuhit. Nya mo narman ng kuan nga sama na okay ra na magsige ko hunong-hunong kay masabod lagi mo to nga ni ko siya okay ra nya sige laras okay ra ni kalit na sig murag ipugngan ang contract murag ipugngan ba nasabod na dito nya wala sila kabantay kay sige ra man ko sila tabi wala kabantay murag sige pugnan murag inat ba ni kalit pugno nag union ang wires
So dako sad kay posibilidad nga kato may naigo gyud sa katong props. Usa sa mga biktima ani mo ay medyo nagrabihan kay pagkatagak ang ihag yung ulo mo'y unang na dapat diyasdan. Gikustudiya sa traffic police ang driver sa truck samtang nagpaabo sa desisyon sa pamilya sa duha ka biktima. Giabaga sa Carcar City Government ang gasto sa pagpatambal sa duha ka mga propsmen. Gisubay karon kung si kinsa ang tag-iya sa nagyungyong nga telco wire. Subling gimugatan sa konseho sa Dakbayan sa Talisay ang gipatuman nilang one pole policy. Kinibitaw ang mga telcos companies, no? Dapat vigilant sa kita sila. Ilag yung tanawon o sa mga problema sa mga ilahang lugar o ilang areas of responsibility nila para malikay po taon sa diskusya ang atong mga igsuong mga motorista. Mas maayo gid nga na ay kinibitaw ang gitawag og one pole policy kay usar gyud ka agency nga atong maduol para nga makuan din nato ang ma-address nito ang problema. Sa samtang gisubay sa Talisay City Police ug City Toda kung kinsay tag-iya sa kung kinsa nga telecommunication company ang nag-iya sa nagyungong nga wire ila sab gitun-an kung unsay posibleng tulubagon sa maong telco sa maong disgrasya. Ses Dagang salamat, Femari Dumabok. Tabangan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang rescue volunteer sa Binalyo landfill tragedy kinsan nakalas tungod sa septic shock. Ano ang report ni Alan Domingo? Nasamutan ang kasubo sa mga opisyal sa Dakbayan Sugbo sa pagtaliwan sa usa ka rescue volunteer sulod sa tambalanan gumikan sa impeksyon sa dugo o septic shock. Ang 50 anyos nga rescuer naluthan ang tiil samtang miabag sa pagluwas sa mga biktima sa Binalyo trash slide hangtod nalandi kini sa tambalanan og wa na gyud makarecover. Mipadangan sa impasubo ang mayor adungan sa pagsubli nini nga gipaubos sa days of mourning ang syudad tungod sa kamatayon sa 36 ka mga trabahante nga natabunan sa nahugno nilang building. Atong pag-show sa atong respect, solidarity sa nga nangamatay, atong giimo pagkipakita gyud nga ang atong syudad nagkuyog sa kasub-anan sa mga tawo nga nawad-an sa ilang mga mahal sa kinabuhi, nag-half-mast ta. Samtang iparehag sa mayor nga anda makikilayon ang kagamhanan sa Dakbayan sa investigasyon nga gipasiugdahan sa Department of Environment and Natural Resources. Mutabang usab kini sa pagpadali sa mga kinahanglang ayuda sa mga nahabiling pamilya, dili lang karon kun dili sumaabot nga panginahanglan sa mga pamilyang napiktuhan. Enero 8 nahitabo ang trash slide nga mikutlo sa kinabuhi sa mga trabahante. Know that DNR will be the one to be the lead agency and the City of Cebu will cooperate on whatever capacity that we have sa atong syudad. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Nadakpan ang top 1 regional level sa most wanted person sa Calabarzon atol sa hiniusang puwersa sa Police Regional Office Region 8 ug Police Regional Office Region 4A sa ilang police operation sa Barangay Burak Oras, Eastern Samar. Naila ang suspect nga si alias Ryan, 27 anyos laborer ug residente sa maong lugar. Matud sa hepe sa Oras Municipal Police Station nga si Police Captain Ericson Balbaboco, nag-atubang og suspect og duha ka mga kaso sa rape ug usa ka kasong acts of lasciviousness samtang anaa kini sa San Mateo Rizal ug kasamtangang nagtago sa Oras Eastern Samar. Mibalibad paghatag ug pamahayag ang suspect. Para doon po sa may mga nakabimbing pong kaso na isinampa po sa kanila. Kahit man po saan kayo sa Pilipinas, matuntun at matuntun pa rin po kayo ng ating mga otoridad. Ipadayon sa Mandawi City Council ang pag-imbitar sa mga nagduma sa pribadong landfill sa Binalyo nga nahulpa ni atong Enero 8. Wala pa ma-schedule sa sesyon karong simana ang appearance nila sa council kay gibadala pa ang imbitasyon ug matod ni Councilor Carlo Fortuna, pabilin pa ang kontrata sa maong facility ug sa syudad para sa disposal sa basura. Nagpaabot na hinuon ang Mandawi sa mga umaabot nga lakang niini kung kano sa maka-operate. Apan aduna na say laing gikonsiderar nga waste provider para maoy makahakot sa basura. Importante ma-update para kay about how sustainable is the landfill and what we should do to prepare ourselves in case the landfill will be permanent closed.
Adunay good news nga madawat sa bag-ong tuig ang pipila sa atong mga kapuso. Nakabadala ba ka og entry sa Kapuso Kasiyahan Panalo diin nalakip ang Rexona Deal Lotion? Pangandam na kapuso kay tingalig ini na ang buena sa inyong gipaabot sa bag-ong tuig. Ani ana ang grand winners sa 10,000 pesos cash para sa Kapuso Kasiyahan Panalo. Among pahalipay sa mga nakadaog natong mga kapuso. Daghan kayong salamat sa atong mga kapusong Sugboanon nga misuporta sa Kapuso Kasiyahan Panalo ug sa Rexona Deal Lotion. Alang sa kompletong listahan sa mga midaog, bisitaha lang ang GMA Promos Facebook page ug syempre like and follow gihapon aron updated mo sa mga musunod nga promos sa GMA Network. Salamat mga kapuso. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Napunan ang puwersa sa mga enforcers para sa Mandaue City nga mutabang pagman sa trapiko sa syudad. Lakip na ang pagdakop sa mga traffic violators. Ano ang report ni Nico Sereno? 40 pa ka mga enforcers ang napuno sa puwersa sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, Kuntim. Gipaubos na sila sa comprehensive training aron mabansay sa ilang trabaho ug sa mga lagda sa trapiko. Kinahanglan pagyud ta og mga additional team personnel para mutabang og pagpanakop, no, kay syempre ang sa ato amang go dire gawas nga traffic, ang atong gi-content na is ang traffic management. Bag-o lang nahuman sila sa training niya, they will be deployed soon. Apan aminado ang labaw sa team nga gidaghanon sa ilang mga personnel karon nagkuwang pa ug punananan pa sa syudad. Labi na sa mga field personnel nga dunay assign nga lugar ug shifting pa ang pagtrabaho. Kinahanglan amo man ang gipaningkamutan nga tanang mga critical areas naa yung mga personnel, mga naka-station aside from katong mga personnel nato, no, sa mga mobile assets nato nga nagtuyok, nagsigig roving. Dunay kapin sa 400 ka mga personnel karon ang team, lakip na sa mga na-assign sa admin work o lain-lain nga mga divisions. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Magsugod na ang women's volleyball sa NCAA Season 101 karong Enero 23. Tungod kay brand new season, brand new format ang ipatuman sa women's volleyball. Natunga sa duha ka grupo ang elimination games. Magsangka sa Group A ang Benilde Lady Blazers, Mapua Lady Cardinals, San Sebastian Lady Sags, JRU Lady Bombers ug Perpetua Lady Altas. Magtigi sa Group B ang Letran Lady Knights, Arellano Lady Chiefs, LPU Lady Pirates, San Beda Lady Red Spikers ug EAC Lady Generals. Matanaw ang NCAA games sa GTV ug Heart of Asia, lakip na sa social media channels sa NCAA ug GMA Sports. Gikahinaman karon sa social media ang smooth dance move sa managsuon sa Dumaguete City, Negros Oriental, samtang misayaw ug sinulog dance. Matod ni Youth Cooper teacher J. Lord A. Gomera, duol sa ilang kasing-kasing ang pagsayaw ug sinulog, isip mga deboto sa Senyor Santo Niño ug hilig nila ang sayaw ug arts. Dugang ni J. Lord, wausab sila magdahom nga mag-viral ang ilang sayaw sa social media. Samtang sa pikas bahin, daghan usab ang lalingaw sa sayaw sa Tatay Tanks. Nakaani kini og libuan ka mga views ug ubay-ubay ka mga shares ug likes. Nagidad og 48 anyos si Tatay Tanks ug usa ka fish vendor nga taga Alaska Mambaling, Cebu City. Matud niya nga nawala ang iyang karaan nga FB page. Hinungdan nga nag-vlog siya og balik hangtod nga nag-viral siya pagbalik pinaagi siyang bag-ong sayaw sa sinulog. Mga kapuso, gipaabot nga mas maayo nga panahon, taliwa sa nagkahinay karon nga bagyong Ada. Sa latest bulletin sa Pag-asa, katapusan kining lakitan sa gilayong 820 kilometers sa sidlakan sa amihan ng Luzon.
padayong nagpasulabi ang northeast monsoon o amihan nga gipaabot nga muhatod sa hinay nga pag-uwan-uwan sa halapad nga bahin sa Luzon. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Central Visayas ug Eastern Visayas. Apan bisan pa niini padayong mangandam sa posibleng kalit nga pagbundak sa uwan. Posible gihapong uwanon ang ubang lugar sa nasod tungod sa localized thunderstorms. Limitado pa ang paggamit sa dalan, pasud ug paggawa sa lungsod sa Hipapad sa Eastern Samar, human mahulpa ang bahin sa karsada haduol sa tulay, dihang gikuso-kuso sa bagyong Ada ang lungsod. Sa road advisory sa DPWH Eastern Samar District Engineering Office, may mga emergency team sa DPWH nga miayom-ayom niini ug niadtong Sabado gitugutan na nga makaagi ang mga lightweight vehicles. Gipasabot sa DPWH nga samtang giayom-ayom pa kini didan una ang mga heavy vehicles nga makaagi sa dalan. Adunay sapa ang ilawom sa nahulpa nga bahin sa daan ug posibleng natandog ang pundasyon niini tungod sa pagbundak sa uwan sa milabayng mga adlaw. Nabalaka si Mayor Benjamin Ver sa lungsod sa Hipapad nga maapektuhan ang ilang ekonomiya tungod kay ang nahulpang daan maoy nagsilbing agianan sa pasud ug paggawas sa ilang lungsod. Awhag niya sa DPWH nga paspasan ang pag-ayom-ayom sa nahulpa nga taytayan. Pakiusap namin sa DPWH Eastern Samar na sana na mabigyan pa ng pansin kasi sabi ko nga this will affect kasi yung natin yung highway na ginagawa ngayon from Hipapad to Las Navas, dito dumadaan yung mga aggregates na taga 20 tons ang mga dinadala, yung mga heavy equipments dito dumadaan. Hingpit na nga nataktak sa serbisyo ang usa ka personnel sa Lapu-Lapu City Police Office nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong Oktubre 2024. Samtang may dismissal orders na usab ang laing personnel sa Lapu-Lapu City Police nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong January 2025. Sa pikas bahin, nagpadayon pa ang investigasyon sa laing tulo pa ka mga personnel nga nagpositibo usab sa surprise drug test sa nagkalain-laing mga buwan sa tuig 2025. Matud ni Police Captain Edsel Peticio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police, nga buot makasiguro ang Philippine National Police nga way ni usa sa ilang mga sakop ang nagumon sa gidiling drogas. Hinungdan nga gimando sa ilang uluhang buhatan nga kaduha sa usa ka tuig mapaubos sa mandatory drug test ang matag usa kanila. Gipaubos usab sa surprise drug test ang mga opisyal sa Lapu-Lapu City Police Office ug mga personnel nga nagranggo og Police Executive Master Sergeant ug Chief Master Sergeant. Gipaabot mahinuon ang resulta niini. As part sa internal cleansing sa ato ang kapulisan, ma'am, na nagipangingusgan gyud sa ato ang national command ang pagpahigayon o drug testing sa ato ang mga personnel twice a year, ma'am. Gilugwayan sa Mandawi City LGU ang deadline sa pagproseso sa mga business permits. Inay karong adlaw unta Enero 20 na aprubahan sa konseho atol sa ilang sesyon ang extension niini. Mamahimong maproseso hangtod sa Enero 25 ug ang pagbayad dawaton sa dakbayan hangtod sa Enero 31. Kung mulapas na niini, aduna nay penalty o surcharge sa mga bayronon. So as long as naka-submit ka sa atuang system, naka-apply ka online until January 25, di pa ka considered as late filing. And you are given until the end of January 31 to pay your business taxes without fees, penalties, and surcharges. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.